Mungu awabariki. Tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushima Imana yacu, tukishukuru Mungu wetu ibyiza ihora itugirira, kwa mema yote anatutendea, n'uburyo yaturinze muri iyi minsi yose ishize y'icyumweru, na namna yote alitulinda muda wa wiki yote, abitugije kuri uyu munsi wa gatanu, na tufikisha siku ya leo ya tano. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo lihabwe ishimwe n'icyubahiro. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa na heshima. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuzi ko ikiduteranije hano, tujua ya kwamba kile kinachoacha tukusanyike mahali hapa dushishikaza na chenye ijambo ry'Imana, sukumia kusema neno la Mungu, kandi nikidutera kumva ijambo ry'Imana, na kile kinachotusukumia kusikia maneno ya Mungu ni kugira ngo ubugingo bwacu bukire, ni ili nafsi zetu ziokoke. Ko biravuga ngo hariho abantu badashobora kumva, sababu Biblia inasema kuna wale ambao hawezi kusikia. Ikerekana ko wumvishe ijambo ry'Imana, ile kinachodhihirisha ya kwamba umesikia maneno ya Mungu. Ibyo wabisoma mu gice cya mbere cya nyuma cy'ibyakozwe n'intumwa, unaweza kuisoma ndani ya kitabu ya mwisho ya Matendo ya Mitume. Igituma umuntu ashobora guhindukira, jambo ambalo linaweza kusukumia mtu ageuke, nuko aba yumvise, ni sababu alisikia. Igituma umutima w'umuntu ushobora guhindukira, kile ambacho kinaweza acha roho ya mwanadamu igeuke, nuko uwo mutima uba wumvise, ni sababu roho ya ule mtu imesikia. Nibyo umutima nawe ufite ibyumviro byumva, ndiyo roho nayo inakuwa na mahisi, kandi kerekana ko umutima wumvise, na kile kinazirisha kwamba roho imesikia, urahindukira, inabadilika, ukareba Yesu Kristo, inamgeukia Yesu Kristo na mtazama, Yesu Kristo akawukiza, na Yesu Kristo anaiokoa. Natwe niyo mpamvu twumva ijambo ry'Imana, nasi ndio sababu tunasikiliza neno la Mungu. Ntabwo ari kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana kurivuga gusa, si ili tuweze kusema neno la Mungu kuitamka tu, ahubwo natwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana gusa, lakini si kwamba tusikie maneno ya Mungu tu, ahubwo kugira ngo duhindukire, bali ili tugeuke, imitima yacu ihindukire, ikizwe, roho zetu zigeuke na ziokoke. Ngibyo ibituma tuvuga
ndiyo inatusukumia kusema, ngibyo ibituma twumva, ndiyo inatusukumia tuweze kusikia amagambo y'Imana. maneno ya Mungu. Reka dusenge mbere gusoma ijambo ry'Imana. Acha tuombe mbele ya kusoma maneno ya Mungu. Uwiteka mwami Imana nzima, Bwana Mungu uliye hai kandi Imana yera, na Mungu uliye mtakatifu, ushimiye ko uduhaye nanone aka kanya ko kuvuga ku jambo ryawe. tunakushukuru sababu unatupatia tena wakati ya kusema kwa neno lako. Turagusaba akagahe ugahumugisha, Tunakusihi ubariki wakati huu, akanya turamara wakati ukaumaliza ugahumugisha, uibariki. uhumugisha imitima igiye kumva ijambo ryawe, Bariki roho ambazo zinaenda sikia maneno yako, kandi ufungure n'amatwi, na tena ifungule masikio, tuvuge nka Yesaya, tuseme kama Isaya ushima avuga ati, anashukuru akisema ndashima hivi, Imana ko yampaye kumva, ngo yampaye amatwi nk'ay'intumwa. nashukuru Mungu aliyenipatia masikio kama ya wanafunzi. Natwe data mwami duhe amatwi nk'ay'abandi bigishijwe, Bwana Mungu, nasi tupatie masikio kama ya wale wanafunzi waliofunzwa, kuko intumwa zo zarumvishe zishyira mu bikorwa, sababu wanafunzi wako walisikia na kuweka kwenye matendo. niyo mpamvu natwe twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ndiyo sababu nasi tunajengwa kwenye msingi ya mitume na manabii. Ubwo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Hivi tunajengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, natwe dufungure amatwi kuko nasi wayafunguye za ntumwa zawe, utufungue masikio kama vile ulivyoyafungua wale wa kugira mitume ngo zako, zisobanukirwe n'ibyanditswe. ili wapate kuelewa maana ya maandiko. Ngaho rero bidukorere, Njoo basi tutendee kuko hivyo, tubisabye mu izina sababu ry'umwami wacu naomba ndani ya Yesu Kristo. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Nahitaji tusome maneno ya Mungu. Mafungura Bibiliya zanyu, Tafungua Biblia zenu ni mu gitabo cya Marko igice cya 9. ndani ya kitabu cha Marko sura ya 9. Marko igice cya 9, Marko sura ya 9 ubutumwa bwiza. ni habari njema. Umusomyi ahere ku murongo wa 14 Na msomaji aanzie ku mstari ya 14 ageze ku murongo wa 29. mpaka 29. Ageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, muzaniye umwana wanjye utewe n'amadayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane,
amuvamo asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa babonye ko biherereye, baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Amen. Imana yongere imigisha ku jambo ryayo. Mungu abariki neno lake. Kandi namwe mwese muteze amatwi Nanyi ijambo nyote ry'Imana. mnaofuata neno la Mungu, Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Amagambo tuganiraho, Maneno ambayo tutazungumzia, nashatse kugira ngo inkuru yose tuyisome, nilipendezwa tusome hii habari yote, ariko amagambo tuganiraho cyane lakini maneno tutakayoyazungumzia sana ashingiye guhera ku murongo wa 22 nitokea mstari wa 22 kugeza ku murongo wa 24 mpaka 24, aho havuga ngo kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. mahali ambapo nasemeka eti mara kwa mara namtupa kwenye moto au ndani ya bahari ili amwangamize. Icyo ni icyambere. Hilo ni jambo la kwanza. Ugomba kumenya ko Satani yaguteye, inabidi ujue ya kwamba shetani anapokushambulia, aho agushize hose, kwenye atakuweka kote, ntabwo bashaka kukugirira neza, yeye hana kusudi ya kutendea mema, abashaka kukwica. shabaha yake ni kukuua. Noneho twebwe cyane cyane Sasa zaidi sisi abizera wenye kuamini, twebwe twizeza umutima, sisi ambao tuliamini kwa roho yetu, Satani atera imitima yacu, shetani anashambulia mioyo yetu, kandi icyo abashaka hatujyanye hose, na hitaji yake kwenye anakupeleka kote, abashaka kutwica. shabaha yake ni kutuangamiza. Satani nicyo kimuzana, Ndio shabaha na kusudio yake. Satani ni umwicanyi. Shetani ni muuaji. Ntabwo Satani abaje kugira ngo kuganirize imererwe neza. Shetani hakuja kuzungumza na wewe ili ukue salama. Satani buri gihe yaje abashaka kukwica. Shetani anapokuja, shabaha yake ni kukuangamiza. Utuntu twose Satani agukoresha, kila jambo lote ambalo shetani anakutendesha, ntabwo abashaka kukugirira neza, hahitaji kutendea mema, abashaka kukwica. bali shabaha yake ni kukuangamiza. Niyo akubwiye ngo tukana, anapokuambia chambana, rwana, pigana, sambana, sharata, iba, negurana, tetana, ibyo byose intego ye yote shabaha yake abashaka kugukururira mu rupfu rw'ubugingo, anatafuta kukupeleka katika kifo cha nafsi yako. Kuko hariho abantu bavuga ngo, sababu kuna wale ambao wanasema umuntu yahawe ubugingo budapfa, mtu alipewa nafsi sio kufa. Oya, hapana, ubugingo nabwo bushobora gupfa, na nafsi nayo inaweza ikafariki. Kera harahara twigishwaga mwidini, zamani tukiwa ndani ya zehebu walikuwa wanatufundisha ya kwamba, nilikuwa umwana muto, nilikuwa ningali mtoto mchanga, mfite imyaka 18 19, nilikuwa na miaka kama 18 19, baratwigishaga ngo umuntu afite ngo roho idapfa. Walikuwa wanatufundisha eti mwanadamu anakuwa na roho isiyokufa. Oya, roho nako bugingo bushobora gupfa, nafsi au roho vinapashwa au vinaweza kufa. Ezekiel, sawa vile inaandikwa ndani ya Ezekiel, aravuga ngo inaandikwa eti ubugingo bukora icyaha, nafsi inayotenda dhambi nibwo buzapfa, ndiyo itakayokufa. Byanze bikunze ubugingo upende bukora icyaha urapfa, nafsi inayotenda dhambi itakufa. iyo wa muntu atihanye akarinda yava mu mwuka atarihana, kama mtu anakufa bila kutubu, akarinda yava mu mwuka atarihana, anafikia kutoka ndani pumzi pasipo kutubu, abategereje urupfu. Siku ya hukumu anangojea kifo cha nafsi yake. Ari bisobanura ngo gutandukana iteka n'Imana, na ile inatafsiri kutengana kikamilifu na Mungu. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Hano rero hapa sasa, daimoni yo yateraga uyu mwana, pepo mchafu ilikuwa inashambulia ntabwo yamujyanaga mu mazi ngo arokoke, haikuwa nampeleka baharini ili aokoke. Ni impuhwe z'Imana zamubeshagaho, ni rehema za Mungu ndio ziliacha naishi, kuko ari mugambi Imana yari mufiteho, sababu kuna Mungu alikuwa na shabaha juu yake. Ariko kadukomeze kusoma, acha tuendelee kusoma. Twari tugeze avuga ngo, watu tumefika mahali kunaposema, ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. Kama unaweza tusikilie huruma
na utuokoe. Yesu aramubwira ati Yesu uvuze akamwambia ngo eti, niba unasema- bishobora Akasema eti kama ninaweza, byose bishobokera uwizeye. yote inawezekana kwa yule anayeamini. Uwo mwanya se w'umwana Hapo hapo baba yake avuga mtoto cyane ati akapaza sauti na kusema, ndizeye eti naamini, ngiza utizeye. niokoe na kutokuamini. Amagambo nashatse ko tuganiraho ni hariya shingiro. Maneno ambayo nitazungumzia inajengwa Ni kwenye msingi amagambo huo. avuga ngo Ni maneno yenye kusema eti indwara arabuni magonjwa niyo tutazungumzia, ariko ntabwo tuganira ku ndwara iyo ari yo yose, hatazungumzia magonjwa yoyote, ariko ko turi mu by'umwuka. lakini sababu tuko katika mambo ya kandi nawe uravuga kiroho, bakaba yaratweretse indwara yararwaye, na ule mwanaume ameonyesha magonjwa natwe yake, niyo tuganira. na sisi ile magonjwa ndio Yaravuze tutazungumzia. ngo Eti alisema ndizeye mimi ninaamini, nkiza kutizera, niokoe au niponye kutokuamini kwangu, nkiza kutizera. niponye kutokuamini kwangu. Yari afite indwara yitwa kutizera, Alikuwa na magonjwa yenye kuitwa kuko yavuze ngo kutokuamini. nkiza Sababu alisema uniponye, cyerekana ko yari afite uburwayi, kusema alikuwa na magonjwa, kandi ubwo burwayi bwari bwitwa na kutizera. magonjwa jina yake ilikuwa kutokuamini. Kutizera ni uburwayi, Kutokuamini ni magonjwa, ng'ubundi burwayi bufata umubiri, sababu magonjwa mengine inakamata mwili. no kutizera nako Kutokuamini vile vile ni uburwayi, magonjwa, ariko ni uburwayi bufata mu bugingo, lakini magonjwa ya nafsi cyangwa se ni uburwayi bufata mu mutima. au basi ni magonjwa yanayokamata roho. Niyo mpamvu Ndio sababu ubwo burwayi buza bute, ile magonjwa yanakuja namna kugira ngo gani, batwe n'uburwayi bwitwa kutizera. ili uweze kuwa na magonjwa yenye inaitwa kutokuamini. Buzanwa n'iki? Inaletwa na nini? Uburwayi bwo kutizera kenshi na kenshi Magonjwa ya kutokuamini mara kwa umuntu wamaze mara, kwizera na kwa mtu mwenye alisha kuamini, buzanwa n'ibigeragezo. inaletwa na majaribu. Ibigeragezo Jaribu, ushobora kugira mu bigeragezo unaweza fika kwenye jaribu, none ugafatwa n'ubwo burwayi unashikiliwa na magonjwa hayo yitwa kutizera. ambayo jina yake kutokuamini. Umugaragu w'Imana Mtumishi wa Mungu muri data William Mario Branham ndugu William Branham aravuga ngo anasema eti, ko tuzi ko Imana yamukoresheje, sababu tunaamini Mungu alimtumikisha, aratubwira ati iyo kenshi na anatuambia kenshi eti mara kwa mara uburwayi buje, magonjwa yanapokuja, kandi uburwayi ni ibigeragezo, na magonjwa ni jaribu, buba buherekejwe n'amadayimoni, inasindikizwa na pepo mchafu, buba buherekejwe n'amadayimoni, inasindikizwa na pepo mchafu, kuko nyuma ya bwa burwayi sababu baada ya ile niho magonjwa ya madayimoni ashobora kukosha ni hapo mapepo mchafu kujya zinakushawishi mu bapfumu, kwenda kwenye wafumu, kujya kuraguza, kwenda kwenye kupiga lamuli, ndetse ya madayimoni akakubwira ati jya gutuka bariya bantu nibo baguteje ibi bibazo. na hata zile pepo zinaweza kukuambia wende tukana na wale watu wamekushambulia. Ibyo no muri Bibiliya birimo mu gihe cy'umwami Ile inakuwa hata ndani ya Biblia wakati ya Nuko ari mfalme, Ahaziya wakati ya mfalme Akazi yafashwe n'uburwayi, alishikwa na mapepo arwara machafu, igisebe, akagonjwa magonjwa ya gitinda vidonda, gukira, vidonda vikakawia kupona. gitinze gukira, Ilipokawia kupona, Satani aramwosha, shetani akamdanganya reka Imana yawe eti acha Mungu wako ujye kuraguza ku uende kwenye mana, wafumu, ku mana ku miungu ya Zebubu, miungu ya Beelzebub. Beelzebub Beelzebub kigirwamana cy'ikuroni, ilikuwa kisha mungu kya Ekroni. Beelzebub cyari kigirwamana cy'ikuroni. Beelzebub alikuwa kisha mungu kya Ekroni. Genda ujye kuraguza kwa kiriya kigirwamana kizagukiza. Uende upige lamuli kwa ule kisha mungu Mbese atakuponya. navuga ngo Inasema Satani shetani anyurira mu kintu kigiteye. anapitia mu kitu yenye kinakushambulia. Navuga ngo uburwayi Naweza kusema eti magonjwa ni nk'umukomisiyoneri, muza wa komisiyoneri. ni sawa vile mkomisioneri. Uburwayi cyangwa se Magonjwa ikigeragezo au jaribu ni nk'umukomisiyoneri wa Satani. kama vile komisiona wa shetani. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu tusaidie mu jina la Yesu Kristo. Noneho uyu nawe Na sasa huyu naye hano muri Bibiliya turi kubona hapa kwenye tu tunasoma yari katika afite Biblia, umwana wari maze igihe kirekire, alikuwa na kijana ambaye alikuwa anafanya siku nyingi yarabuze umukiza, na pasipo kupata icyo kigeragezo ile jaribu kimutera uburwayi. ikamletea magonjwa, Ndavuga se wa uriya mwana, ise wa uriya au mwana, babaki na kijana kimutera uburwayi ikamletea magonjwa, bwo kutizera. magonjwa ya kutokuamini. Ariko we icyiza cye Lakini kizuri kyake yarabizi, alikuwa anajua ile ndarwaye magonjwa,
eti ariko ninagonjwa, uburwayi bwanjye lakini magonjwa ni yangu ukutizera. ni kutokuamini. Noneho mu bintu bye Na katika mambo yake n'imbere y'Imana mbele ya Mungu n'isengesho rye na ombi lake n'isengesho rye, na ombi lake, amasengesho yawe maombi yako ashobora kwerekana inaweza kudhihirisha uburwayi ufite ubwo ari bwo. magonjwa ambayo unakuwa nayo. N'isengesho ry'imbere y'Umwami Yesu Na Kristo ombi mbele ya Bwana Yesu Kristo aravuga ati anasema eti niba bishoboka. ingawa Imbere inawezekana, y'Imana ntabwo wavuga iryo jambo, mbele ya Mungu upashe kusema, uruhusiwe kusema no jambo mu hili. isengesho imbere y'Imana Na katika ombi mbele ya igihe uri Mungu, gusenga nukavuga ngo Mwami niba bishoboka, wakati unaomba useme eti Mungu, kama inawezekana, niba bishoboka Mana kama inawezekana Mungu nkiza iki, niokoe na jambo niba hili, bishoboka Mana kama inawezekana Mungu mpereza iki. nipe jambo fulani. Kirazira Ni kirazira imbere y'Imana nikatazo mbele ya gukoresha terme, Mungu kutumikisha jambo gukoresha amagambo avuga ngo jambo niba likusema bishoboka, eti kama inawezekana, ahubwo ugomba guhamya bali unapaswa kuhakikisha Mwami nkiza, Bwana niponye, Mwami mpereza iki, Bwana nipe jambo fulani, Mwami nkorera iki, Bwana nitendee hivi, Mwami ndashaka iki. Bwana ninahitaji hiki. Abari bafite kwizera Wale waliokuwa na mu gihe imani cya Yesu Kristo wakati ya Yesu bo Kristo bageraga imbere ye walikuwa nafika mbele ari yake impumyi, na ni kipofu. Yesu akababaza ati Yesu anawaswali eti murashaka ko mbakorera iki? unahitaji niwatendee nini? Impumyi ikavuga ngo Kipofu anasema ndashaka kubona. nahitaji kuona. Iryo ryo sengesho ry'umukristo, Ile njo ombi ya Mkristiani, iryo sengesho ryo kwizera. njo ombi ya imani. Uriya we yari afite indwara Ule alikuwa na magonjwa yitwa kutizera, ambayo jina yake ni niyo kutokuamini. mpamvu amahirwe ye Ndiyo sababu uheri wake yarabimenye, alitambua hilo, aravuga ati akasema eti ndizeye kandi ninaamini, ndizeye, hapo hapo ariko ninaamini, noneho ungize no kutizera. lakini basi uniponye pia vile vile Ibyo uzi kutokuamini. kumva mbyemeye, Vyenye unasema naikubali, ariko hariho n'agace mu mutima lakini na ndani ya roho yangu kuna karwaye kasehemu kutizera. kenye kanagonjwa kutokuamini. Ngiza kutizera. Niponye kutokuamini. Kutizera ni ikintu kibi cyane. Kutokuamini ni jambo mbaya sana. Kutizera bituma umuntu acogora. Kutokuamini inaacha mtu anakatika nguvu, anakata tamaa. Bishobora gutuma umuntu asubira inyuma. Kutokuamini inaweza kuacha mtu anarudia nyuma. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero, Ndiyo sababu Yesu aliambia Petro izindi ntumwa zari ziri aho mu na gihe wengine wafuasi wake Yesu waliokuwa yari pale, yegereje gupfa Yesu alipokaribia kifo kugira ngo atange ubugingo bwe. ili atoe uhai Igihe wake. yarageze muri icyo gihe Wakati alifikia sehemu ile, yabwiye Petero n'izindi ntumwa, aliambia Petro na mitume wengine, Petro, nabonye Satani nimemwona shetani abagosora, iko na wapepeta. nabonye Satani abagosora, Shetani akiwapepeta abagosora, yavuye iko na mu ijuru, wapepeta, yavuye mu ijuru, alitoka mbinguni. mbona abagosora. Nikiona None wowe akiwapepeta, ndakwinginze, sasa ninakusii, kwizera kwawe imani yako kwere gucogora, isirudi nyuma, maze numara gukomera na utakapoimarika ukomeze na bagenzi bawe. imarishe hata wenzako. Kwizera kwawe kwere gucogora, Imani yako isirudi ariko wende nyuma. kugusabira Wewe nimekuombea ngo numara ili gukomera utakapoimarika ukomeze na bagenzi imarishe bawe. hata wengine. Yaramusabiye. Alimwombea, Yesu natwe yaradusabiye. nasi Yesu ametuombea. Muri Yohana Ndani ya 17 Yohana 17 yaradusabiye ngo Imana iturinde umubi, eti Mungu atulinde na ule muovu. yaradusabiye ngo dukomere Alituombea eti mu tuimarike jambo twizeye, ndani ya neno tuliloliamini, dukomere twezwe n'ukuri, imarike, tusafishwe kwa ku kweli, mitima yacu yezwa n'ukuri, sababu mioyo yetu inasafishwa kwa kweli, kandi ko kuri ni amagambo yo muri na Bibiliya. hilo kweli ni maneno ya Biblia. Petero Yesu yaramusabiye Yesu ngo alimwombea kwizera kwe kwere gucogora, eti imani yake isirudi nyuma, kandi namara gukomera na atakapoimarika akomeze na bagenzi. aimarishe ndugu zake. Umuntu ufite kwizera Mtu ambaye anakuwa na imani akomeza na bagenzi be. anaimarishaka wengine. Nubwo umuntu yaba ageze kure, Hata mtu afike mbali, ntabwo mubwira ngo hawezi kumwambia eti ibibazo byawe birakomeye. shida zako ziko nguvu, Nubwo uburwayi bwe bwaba bukomeye hata magonjwa yake kuwe ukaba uri nguvu kubureba, na uko naiona, ntabwo mubwira ngo uburwayi bwawe burakomeye, hawezi kumwambia eti magonjwa yako iko nguvu, ahubwo ubuhindura ubusa. bali unaigeuza bure, Kuko Yesu nawe sababu Yesu yahinduye ubusa aligeuza imbaraga bure za Satani, nguvu za shetani, arangije azishima hejuru kisha akazichekelea kubw'urupfu rwe.
katika kifo chake. niyo mpamvu Ndiyo na sababu Yesu Kristo nawe Yesu Kristo naye yasabiye Petero yifuza ko alimwombea Petro kwizera kwe akihitaji kudacogora. imani yake isirudi nyuma. Ariko mwumve ibi, Asikilizeni maneno haya, mwumve ibi bintu neza. sikilizeni maneno haya mzuri. Petero yari intumwa ya Yesu Kristo, Petro alikuwa mtume ariko wa Yesu Kristo, Yesu agiye kubona Satani avuye mu ijuru lakini Yesu akaona azanye n'urutaro mbinguni akileta pepeto kugira ngo bagosore ili wapepete, arebe kwizera kwabo ahubwo guhagarariye. angalie kwenye imani yabo na Natwe turi kuri iyi si, nasi vile vile tuko kwenye buri dunia wese agira hii. igihe cye cyo kugosorwa, Kila mmoja wetu anakuwa na wakati ya kumpepeta, buri wese agira igihe cyo kugosorwa kila mtu kuna wakati ya kugira ngo kupepeta, kwizera kwe kugaragare niba gukomeye. ili imani yako ionekane ya kwamba iko Ugira imara. igihe cyo Uko na kugosorwa. wakati ya Hari igihe kupepeta, Satani agushyira ku na gatara, wakati shetani anakutia kwenye pepeto, agushyira ku gatara kakugosora, anapokutia kwenye pepeto anakupepeta, akagukosora. anakupepeta. Jya umenya igihe cyawe cyo kugosorwa, Tambua wakati yako ya kupepetewa, usabe gutabarwa kuvuye mu ijuru. uombe msaada kutoka mbinguni. Amen. Amina. Ngo kwizera kwawe, Imani yako, Satani ari kubagosora, shetani iko na ari wapepeta, kubagosora. iko na wapepeta. Ndasaba kwizera kwawe kuri gucogora. Inabidi imani yako isirudi nyuma. Iyo umugosozi ari kugosora, Wakati mwenye kupepeta na pepeta, intego shabaha yake abari mu kitari imbuto kivemo, ni ili kile ambacho si mbegu kitoke, cya kindi gisa n'imbuto kile kinachofanana na mbegu ariko ari igihuhwa lakini ni kapi, kigende, ipeperushwe hanyuma ikizima na jambo lilo gisigare sahihi ku rutaro cyangwa se ku libaki ntara. kwenye pepeto. Imana ibaho umugisha Mungu awabariki mu izina rya Yesu Kristo. jina la Yesu Kristo. Ariko iyo umwana ari umwana w'Imana, Lakini wakati mtu ni mtoto, ni mwana wa cyangwa se Mungu, tubyumve neza, hari au igihe usitusikie mzuri, hari igihe Satani kuna wakati shetani cyangwa se hari igihe umugosozi au kuna wakati mwenye kupepeta ashobora kugosora, anaweza kupepeta, ariko bitewe n'ibihe ibishyimbo birimo lakini kufatana na nyakati na ambazo pozisiyo ibishyimbo birimo, kufatana na msimamo ambao igishyimbo maharagi inakuwa ndani, kigataruka kikagwa hasi. maharagi inaweza kuanguka chini. Iyo umugosozi Wakati mwenye arangije kupepeta kugosora, anamaliza kazi ya kupepeta, agenzura muri bya bihuha byaguye, anachunguza kwenye makapi yenye ilianguka chini, akareba niba nta mbuto nziza yagiye. anaangalia kama hakuna mbegu halisi Iyo ari ambayo imbuto nziza yagiyemo, kama kunakuwa mbegu ya mzuri ambayo arayitoragura akayisubiza ku ntara. anailogotaka na irudisha kwenye pepeto, Ariko nta na rimwe igihuhwa lakini hakuna wakati hata moja gishobora gusubizwa ku rutaro. kapi tarudishwa kwenye lungu, haiwezekani. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Niyo mpamvu ubona mu rugendo Ndio sababu katika safari hariho abantu bagwa kuna watu ambao wanaanguka, bakabyuka wanasimama, bakongera bakagira inyota y'ijambo wanakuwa tena ry'Imana, na kiu ya neno la Mungu, abandi bakagwa wengine wanaanguka bagaherayo. na wanabakilia huko Iyo huko. uhezeyo Kama unabakilia kule, ntabwo uri imbuto, ni kusema hauko mbegu, ariko iyo uri imbuto, lakini kama wewe ni mbegu, wa mugosozi ule mwenye kupepeta cyangwa se nyiri imbuto au mwenye mbegu agusubiza anakurudisha ku rutaro, kwenye lungu, kugira ngo ijambo ry'Imana risorere muri Mika ili neno la Mungu litimie ndani ya Mika 7:8 ndagira ngo Mika tubasome. 7:8, havuga ngo mahali ambapo inatajika niyo mpamvu iti, umuntu abantu bashobora kugwa ari babiri, ndio sababu watu wanaweza kuwa wawili, umwe agahaguruka mmoja anasimama undi akaherayo. mwingine anabakilia kule. Niba uri imbuto y'Imana, Kama wewe ni mbegu ya yamenywe n'Imana, Mungu iliyoshuhudiwa na Mungu, niba uri imbuto y'Imana kama yamenywe wewe ni n'Imana, mbegu iliyoshuhudiwa na Mungu, uzongera uhaguruke. mara tena utasimama. Imana izaguhagurutsa, ntabwo ari uzihagurutsa. Mungu atakusimamisha, haiko nje utajisimamisha. Ariko niba utari imbuto y'Imana, Lakini kama wewe si mbegu ya Mungu, uri igihuhwa ukiwa kapi, kidafite ubuzima, kapi ambayo haina uhai ndani kuko mu bintu yake, by'Imana sababu katika mambo ya hariho abaza Mungu ku Mana, kuna wale ambao wanakuja Imana kwa ikabashyira mu Mungu, imbuto y'ubuzima, Mungu anaweka ndani yao mbegu ya hariho uzima. n'abandi baza ku Mana, Kuna wale pia vile vile ambao ariko wanakuja kwa ugasanga nta Mungu buzima buri mu na bugingo bwabo. unakuta kweli hakuna uzima ndani ya Muri nafsi Mika rero zao. umurongo wa 8, Ndani ya Mika mstari ya 8, Mika 7 umurongo wa 8 haravuga aya magambo ngo, inasemeka maneno wa haya, mwanzi wanjye eti we, we adui yangu we kunyishima hejuru, usinichekelee, ningwa nzabyuka, nitakapoanguka ninyicara mu nitasimama, mwijima Uwiteka azambera umucyo, nikipita ndani ya giza Bwana atakuwa nuru kwangu, nzihanganira uburakari bw'Uwiteka, na nitavumilia hasira ya Mungu, nzihanganira uburakari bw'Uwiteka. nitavumilia hasira ya Mungu.
kuko namugomeye sababu niliasi kugeza ubwo azamburana akansingira, mpaka wakati atanitetea na kunishindia, azansohora anjyane mu mucyo, atanitosha nje kunipeleka kwenye mbone nuru, kureba gukiranuka kwe, ili nione haki yake. Imana ibahe umugisha mwiza Yesu. Mungu awabariki mjina la Yesu Nashaka Kristo. kubereka ko imbuto iyo zigosowe, Nataka kuonesha ya kwamba wakati wanapepeta ni mbegu, urubuto rupfuye cyangwa se ni urubuto ruzima rugiye ahatariho, mbegu ya mzima inaenda mahali pasipo sahihi, wa wundi nyir'urubuto yule aramugaruka. mwenye mbegu anairudisha. Imana ibahe Mungu umugisha awabariki mu izina mjina rya Yesu Kristo. la Yesu Kristo. Twari tuganira kuvuga ngo indwara yo Tunazungumzia kutizera, kuhusu magonjwa ya kandi kutokuamini, indwara yo kutizera na magonjwa ya kutokuamini iterwa n'ibigeragezo. inaletwa kwa njia ya Niyo twari jaribu. kuvuga ko ibigeragezo bishobora gutera umuntu indwara yo kutizera. Hapo tulisema majaribu inaweza kuletea mtu magonjwa ya Ikindi kintu gishobora kutokuamini. gutuma umuntu atizera, Kitu kinaweza cha mtu haamini, gishobora gutuma umuntu arwara iyo ndwara yo kutizera, kile kinaweza kusukumia kugonjwa magonjwa ya kutokuamini ubwoba. ni woga. Ubwoba nabwo ni umwanzi wo kutizera, wo Nayo kwizera. ni adui ya imani. Niyo mpamvu Ndio sababu umukristo, Mkristiani, umuntu wizeye, mtu anayeamini, ikintu agomba kwirukana jambo ambalo inambidi afukuze rugikubita kwa mwanzo, kwa ghafla, ni ubwoba. ni woga. Ubwoba ni umwanzi. Woga ni adui. Nawe rero Tazama, ntabwo turasoma Bibiliya yose ngo tuyirangize, hatusoma Biblia yote ariko reka dufate Bibiliya, dufate urugero rwa Petero. acha tukamate mfano ya Petro. Petero igihe Imana yamubwiye, Petro wakati Mungu alimwambia, kuko iyo Imana ivuze, sababu Mungu anaposema, Satani nawe azana gushidikanya. shetani naye analeta kushakia. Imana niyo imanza kuvuga, Mungu anapomaliza kusema, Imana niyo imanza kuvuga. Mungu ndiye Cyangwa anayetangulia se mu yandi kusema. magambo, Imana niyo ibanza kubiba imbuto nzima, Hao basi Mungu ndiye anapandaka mbegu wa kwanza, hanyuma ubwa kabiri kisha ya mara pili Satani nayo akabiba shetani imbuto naye ipfuye, analeta na mpanda mbegu ya ariyo yitwa gushidikanya. ambayo tunaita kushakia. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie mjina la Yesu Kristo. Iteka ryose ujya ureba, Kila mara unapotazama habanza ikizima, kunaanzaka kitu habanza kizima, ikizima, kunaanzaka kitu hagakurikiraho kizima, ikibi, kisha kunafuata kitu kibaya. habanza inyigisho nzima, Kunaanzaka mafundisho ya kweli, hakaza inyigisho kisha y'ikinyoma, kunafuata mafundisho ya bongo. habanza umubibyi Kunaanzaka mpanda mbegu ubiba ingano, mwenye kupanda ngano, hanyuma yo hakaza n'umwanzi badala yake kunakuja pia vile vile akabiba adui, urukundo. naye anapanda magugu. Petero nawe Imana yaramubwiye, Petro naye Mungu alimwambia, kuko yarageze kwizera. sababu alikuwa na imani. Muri kubyibuka Petero hejuru y'amazi, Mnakumbuka Petro juu ya bahari, iyo nkuru murayizi, ile habari mnaijua, igihe babonye Yesu wakati walimwona Yesu agendera hejuru y'amazi, akitembelea juu ya maji, baravuga ngo akasema eti ni umuzimu. ni kizimu. Yesu aravuga ati ntabwo ndi Yesu umuzimu. akamwambia siko kizimu. Nawe Petero aravuga ati niba utari Petro umuzimu, akasema kama huko kizimu, tegeka nanjye ngendere hejuru y'amazi. ruhusu na mimi nitembelee juu ya Yesu bahari. aravuga ati ngaho Yesu ngwino. akasema njoo basi. Petero aragenda, Petro kaenda, ageze hagati alipofika katikati agira gushidikanya, akashakia. Satani amwereka amazi, Shetani akamwonyesha maji, amwereka amazi, akamwonyesha maji, atangira kumubwira ko amazi akaanza kumwambia eti burya ari maremare, hii maji ni ya mrefu, kandi iyo urebye nawe ukarigita na unapotazama mbao ugwa ku unazama ndiba y'amazi n'inyanja, ule chini kabisa ya icyo gihe bahari, ugapfa. ile wakati unakufa. Satani ashaka gufata agushyiramo gushidikanya, Shetani anaweza kukamata na kutia ndani mashaka, agatangira kugushyiramo intekerezo anaanza kuweka ndani yako mawazo zo gusesengura ya kuanza kuchunguza ibyo urimo. yenyewe uko ndani. Ariko umwana w'Imana Lakini mtoto ya Mungu ntabwo areba ku biboneka, yeye haonaki kwenye vitu ya areba ku kuonekana, masezerano y'Imana. bali anatazamia ahadi za Mungu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki mjina la Yesu. Petero igihe yageze gushidikanya, Petro wakati alishakia yahise atangira kurigita. akaanza kuzama. Niyo mpamvu natwe turi kuvuga ngo Ndio sababu nasi indwara tunazungumzia yo kutizera magonjwa ya kutokuamini, ni indwara mbi. ni magonjwa ya Niyo mpamvu uriya mbaya. mugabo we Ndio sababu ule bwana yamenye ikibazo afite, alitambua shida yake aravuga ati na kusema nkiza kutizera. eti uniokoe na kutokuamini. Iyo ndwara yo kutizera Hiyo magonjwa ya ni kutokuamini indwara yibasira ubugingo, ni magonjwa yanashambulia nafsi, ntabwo ari indwara ifata amaso, si si magonjwa ya indwara macho, ifata amatwi, haishambulii si masikio, indwara ifata amaguru. haishambulii miguu. Iyo ndwara yitwa kutizera Ile magonjwa ya kutokuamini ni indwara yibasira ni magonjwa yenye yanashambulia ubugingo bw'umuntu.
nafsi ya kuko mwanadamu. Bibiliya avuga ngo hari indwara z'imitima, Sababu Biblia inasema kuna magonjwa ya roho, kandi izi ndwara z'imitima na hiyo magonjwa ya roho ntabwo ari hypertension, haiko hypertension, oya, hapana, ntabwo ari hypotension, haiko hypotension, ndashaka kuvuga ntabwo ari umuvuduko w'amaraso, haiko kwa haraka ya damu, ntabwo ari n'umuvuduko muke w'amaraso, na haiko kupunguka kwa ahubwo indwara haraka y'umutima ya damu, bali umugabo yareze magonjwa ya roho yenye mwanaume alistaki ni ukutizera. ni kutokuamini. Iyo kutizera kugiye mu mutima wawe, Wakati kutokuamini inaingia ndani ya roho kugira yako, n'izindi ndwara z'ibyuririzi, unakuwa na ingine magonjwa ya maambukizi, kandi izo ndwara na z'ibyuririzi ile magonjwa ya maambukizi Biblia itubwira ko zanduza Biblia inatuambia inaambukiza, n'umuntu, inaambukiza mtu, ziranduza. inaambukiza. Niyo mpamvu Ndio sababu nguko turi kwambara udupfukamunwa kama vile tu tunavaa barakoa, turi kwambara udupfukamunwa, tunavala barakoa ariko twambaye n'udupfukamutima. lakini tuvale pia barakoa za roho. Turi kwambara udupfukamunwa ni byiza Tunavala barakoa ni kitu kugira ngo turinde igice kizuri cy'umubiri, ili tulinde sehemu ya ariko mwili, twambare n'udupfukamutima lakini vile vile tuvale barakoa za kugira ngo we kugira mioyo ikintu kibi winjiza mu ili mutima kusiwe wawe. jambo mbaya ya kuingiza ndani ya roho yako. Nguko korona Ni vile iva mu kuguhumekeraho no kukuvugiraho, korona inatoka ndani ya mtu mmoja inaingia ndani ya mtu niko mwingine. n'ubugingo nabwo bwanduzwa Vile pia nafsi n'ibivuye mu mutima inashambuliwa na vile vinatoka ndani ya roho bikakugeraho. vinakufikia wewe. Reka turebe si ibyuririzi Acha tuone hii magonjwa ya nguko maambukizi. muri Matayo habivuga mu Sawa vile ndani ya Mathayo, Matayo 15 Mathayo sura 15 umurongo wa 18 mstari ya 18 tugeze kuri 20, mpaka 20. naho hari indwara z'ibyuririzi Bali pia kuna kwa magonjwa ya nazo maambukizi, ziranduza nazo zinaambukizaka, zivuye mu kutizera. zenye kutoka ndani ya mioyo ya wasioamini. Muri Matayo Mathayo 15 sura yake ya 15, umusomyi nanduhere ku murongo wa 18 ndugu tuanzilie ku mstari ya ageze ku murongo 18 wa 20. mpaka 20. ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Amen. Hano Mahali hapa umukozi w'Imana mtumishi wa Mungu yatubwiye amagambo ngo anatuambia hili jambo. Matayo 15 Mathayo sura 15 umurongo wa 18 mstari ya 18 yaravuze ati, anasema eti, ariko biva mu kanwa lakini mambo yenye kutoka ndani ya kinywa biba bivuye mu mutima, inatoka ndani ya roho, nibyo bihumanya umuntu. ndio yenye kuchafua mtu. Ikintu kivuye mu kanwa Kitu kinye kutoka ndani ya kinywa kiba kivuye mu mutima. nikusema inatoka ndani ya roho. Ndagira umuntu uzakubesha ngo Mtu asikudanganye eti nikiniraga, nilikuwa nafanya mzaa, aba ari kukubesha. yeye anakudanganya. Ikivuye Kenye mu kutoka kanwa ndani ya kinywa kiba kivuye no mu nikusema mutima. inatoka ndani ya roho. Icyo uvuga Kenye unasema, abazi ubwenge wenye hekima bashobora kukureba wanaweza kutazama, n'umutima we ni gutyo umeze. anasema na roho yake vile njoo. Ese mwari mubizi ko icyo uvuga Je, unajua ya kiba kwamba kivuye mu mutima kenye unasema kinatoka ndani ya nawe kiba roho, kivuye mu bitekerezo? hakitoke ndani ya mawazo. Oya, biraba ngo icyo umuntu wese Hapana, avuga, Biblia inasema kenye mtu anasema iyo kitu. wicaranye n'umuntu akavuga, Unapoketi na mtu anasema, uzitegereze ngo utazame na kusema eti, ushobora kuba ati ariko umuntu asa, unaweza kusema eti mtu anafanana umuntu namna asa n'ibyo gani? avuga. Mtu anafanana kama vile anavyosema. Ese umutima w'umuntu usa? Je, roho ya mtu inafanana namna gani? Umutima w'umuntu usa n'uko avuga. Roho ya mtu inafanana na jinsi anasema. Ibyo niko Yesu yavuze Ni vile Yesu alisema ngo ibyo umuntu eti yale ambayo avuga, mwanadamu anasema, icyo umuntu avuga kile ambacho mwanadamu kivuye mu kanwa anasema ke kenye kutoka ndani ya kinywa kiba chake kivuye no mu mutima. kile kinatoka ndani ya roho. Niba umuntu ari indyarya, Kama mtu ni mnafiki uzabimenyera ku magambo avuga. utaijua kupitia Umutima maneno yake. w'indyarya. Mtu Niba umuntu ari impanganya, kama uzabimenyera ku mtu ni magambo. mjanja utamjua kwa maneno yake. Ubwo rero Hivi sasa iyo mu mutima w'umuntu havuyemo gusambana, ndani ya roho ya kwica, mtu kama unatoka washerati, kubesha, kuua, kusema uongo, ibikorwa bigaragara inyuma mu yandi magambo, matendo yanayozirika nje kwa namna ni nyingine ibikorwa biba bivuye mu mutima. ni matendo yenye kutoka ndani ya roho. Niyo mpamvu nababwiye ngo Ndio sababu niliwaambia uri hamwe n'umuntu unapoona mtu ugomba no kwambara agapfukamutima. unapashwa kuvaa barakoa ya roho. Agapfukamutima
agafukamutima gatuma imitima yacu itanduzwa n'ibivuye mu yindi mitima. ndani ya roho zingine. Tukambara agapfukamutima Tunavaa barakoa ya tukakavanaho roho, gusa igihe imitima tukakavanamo tunaitosha wakati igihe imitima yacu roho zetu iri kwakira zinapokea amagambo y'Imana. maneno ya Mungu, Kuko amagambo y'Imana yagomba gufungwa, sababu imitima roho yacu igomba zetu gufungurirwa gusa zinapaswa kuwekwa wazi tu imbere y'amagambo y'Imana. mbele ya maneno ya Mungu. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ubwo burwayi rero Ile magonjwa sasa bwibasira ubugingo ambayo nashambulia buba nafsi, bushaka mu bugingo bupfa, inahitaji nafsi kufe, kandi iyo utangiye na gushidikanya unaposhakia ku by'Imana yavuze, kuhusu maneno ya Mungu, ubu wavuze ko Imana ari umunyabinyoma. ni kusema unasema Mungu ni msema uongo. Iyo utangiye gushidikanya ku magambo y'umuntu, Unaposhakia ku maneno ya mu mtu, yandi magambo, iyo utangiye gushidikanya ku byo uri kumbwira, namna ingine ninaposhakia yenyewe uko unaniambia, ntabwo mba nkwizeye. ni kusema sikuamini. Niyo utangiye gushidikanya ku by'Imana yavuze, Unaposhakia maneno ya Mungu, ntabwo uba wizeye Imana, sema hauamini Mungu, ubu yise umunyabinyoma. ni kusema unamuita muongo. Iyo yise umunyabinyoma, Unapomuita muongo, ubu utangiye guhangana n'Imana. sema unaanza kupambana na Kuko Mungu. Bibiliya mu Baheburayo 11 Ndani ya Waebrania sura 11 Bibiliya avuga ngo Biblia inasema icyatumye abakurambere bacu kile kilichoacha wale babu zetu, bahamywa, mababu zetu nuko bo wanahakikishwa, bari bafite kwizera, ni sababu walikuwa na imani, bari bafite kwizera. walikuwa na imani. Kwizera ni Imani ugushyira mu bikorwa ni kuweka katika matendo iby'Imana yavuze. kile ambacho Mungu alichokisema. Kutizera ni ukwanga gushyira mu bikorwa Ni ukataka iby'Imana kutia katika yavuze. matendo maneno ya Mungu. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Abakera impamvu Imana yabahamije, Babu zetu kilichoacha Mungu anawahakikisha, ba Aburahamu, wa ba Ibrahimu, Isaka, wa Isaka, ba Gidewoni, kina Gideoni, ba Yefuta, kina Efta, abo bose, wale wote, uriya wabyaye Yule- uriya wakijije ba batasi, ule aliyeokoa wale wapelelezi, uriya Rahabu, uriya wakijije batasi, yule Rahabu Rahabu aliyeficha yari afite wapelelezi, kwizera nawe, alikuwa na imani pia vile vile. yavuye mu buraya ariko Imana imuhereza Alitoka kwizera. katika umalaya, Mungu akampa imani. Amen. Amen. Impamvu Imana yabahamije, Sababu Mungu impamvu alimshirikisha, yavuze ati aba bantu baremewe, sababu Mungu alisema eti hawa watu nuko wanakubaliwa, bari bafite kwizera. sababu walikuwa na Kigaragaza imani. kwizera k'umuntu Nachozirisha imani ya ni mtu ukudashidikanya ku ni by'Imana yavuze, kutoshakia kukenye Mungu alisema, aho kwerekana ko umuntu adafite kwizera na kile kinachozirisha ya kwamba mtu hana imani ni ugushidikanya ku by'Imana ni yavuze. kushakia kwenye Mungu alisema. Umugaragu w'Imana Frere Frank Mtumishi wa Mungu ndugu Frank, ni umukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, nk'uko n'ubundi tugenda tubabwira abakozi b'Imana Sawa, amagambo y'Imana bagiye bahamya. biaka maneno ya Mungu na watumishi wa Mungu maneno Umukozi w'Imana walioshuhudia. Frere Frank Mtumishi wa Mungu Walde Frank atugira inama, anatupatia shauri, aratubwira ati niba turi ubwoko bw'Imana, anasema kama sisi ni taifa la Mungu, ndagira ngo mbisome amagambo yavuze tunahitaji kusoma maneno aliyoyatamka mu nyigisho yatanze, katika mahubiri ivuga aliyosema, ngo umubatizo, eti ubatizo, ifunguro ryera meza ya Bwana no kozanya ibirenge. na kusafishana miguu. Muri izi nyigisho yatanze Ndani ya hii mafundisho ambayo urupapuro alifundisha, rwa 25 karatasi ya 25, aratubwira aya magambo, anatuambia maneno haya, aravuga ngo, anasema eti, kuko muri Yesaya sababu ndani ya Isaya haravuga ngo inasemeka eti ubwoko bwanjye taifa langu nzabumenyesha izina ryanjye. nitawajulisha jina langu. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana bumenya izina ry'Imana. Taifa la Mungu linatambua na kujua jina la Hari ibintu Mungu. biranga ubwoko bw'Imana, Anaambia taifa la Mungu, hari ibintu kuna mambo biranga inayozirisha ubwoko taifa bw'Imana. la Mungu. Hano rero kuri urupapuro rwa 25 Hapa karatasi 25 aratubwira ngo, iko natuambia eti celui qui appartient au peuple de Dieu uri mu bwoko bw'Imana ne peut pas faire ce qu'il veut ntiyabasha gukora ibyo yifuza byose comme il veut nk'uko abyifuza et quand il veut kandi n'igihe abishakiye et où il veut. naho abishakiye. Urukumva ntabwo umuntu w'Imana, umuntu uri mu bwoko bw'Imana Kamwe mtu mwenye kuwa ndani ya taifa la akora Mungu icyo ashaka. hawezi kufanya jambo analolitaka. Niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo Ndio sababu Yesu alituambia hivi, nidusenga tunapoomba tujye tuvuga ngo, useme eti, data twese uri mu ijuru, Baba yetu uliye mbinguni juu, ubwami bwawe buze, ufalme wako uje icyo ushaka kibeho na mapenzi yako muri yafanyike isi nk'uko kibaho mu ijuru. duniani kama vile mbinguni. Nibyo
Ndiyo, umwami yarabitubwiye ati Bwana alituambia nimusenga mnapoomba mujye muvuga ngo semeni ubwami bwawe ufalme buze, wako uje, icyo ushaka mapenzi yako aba ari cyo kibaho. ndiyo yafanyike. Ntabwo rero ubwoko bw'Imana Na taifa la n'umwe mu Mungu bugize ubwo bwoko bw'Imana au ukiwa mmoja mwenye kufanya taifa akora la Mungu icyo ashaka, hawezi kutenda kama buri kile gihe akora anachotaka, ugushaka kila kw'Imana. mara yeye anatimiza mapenzi None yake. umugaragu w'Imana akomeza atubwira inama Mtumishi wa Mungu anaendelea kutushauria na kusema muri icyo kibwirizo ndani ya hiyo mahubiri cyo nababwiye ku rupapuro rwa 27 pia kwenye ukurasa wa 27 aratubwira aya magambo ngo anatuambia maneno haya na kusema ngo ku rupapuro rwa 27 ukurasa wa 27 ngo qu'importe si un ordre, nubwo icyari qu'importe si un ordre, nubwo undi muntu un ordre, itegeko un appel haba itegeko cyangwa se umuhamagaro ou une ordonnance du Seigneur cyangwa se itegeko ry'umwami nous paraissent insignifiants, ryagaragara yuko nta gaciro cyangwa se nta mumaro rifite, nous devons les accomplir dukwiriye kubisohoza dans la foi mu kwizera comme des enfants, nk'abana sans demander tutabajije ni le pourquoi yaba impamvu ni le comment. yaba se buryo ki. Iteka Imana ivuze Mungu anapotoa ni riri amri hano muri Bibiliya, iko ndani ya Biblia, iyo turibonye tunapoiona tugomba kurishyira mu bikorwa, tunapaswa kuitia katika tukaryumvira matendo, uko riri. tunaitia Iyo utaryumviye, jinsi ilivyo. Kama hautii kwa ile uba amri, ufite bwa burwayi bwo ni kutizera, kusema uko na magonjwa ya kutokuamini. ugomba kurishyira mu bikorwa Unapaswa iweka katika icyo matendo Imana yavuze, kile ambacho Mungu Ordre. alisema, amri, gahunda y'Imana, gahunda y'Imana, utaratibu wa Mungu, icyo Imana iguhamagariye gukora, kile ambacho Mungu anakualika icyo Imana itegetse kufanya, gukora, kile ambacho Mungu anakuamuru kufanya. niko umugaragu w'Imana kutubwira, kandi nibyo Ni vile mtumishi wa Mungu anatuambia ni amina, ugomba kugikora unapaswa kuitimiza utabajije bila kuswali impamvu, sababu, utabajije bila kuswali n'uburyo cyakorwa, jinsi itatendeka, ukagisohoza nk'umwana muto. itimiza kama vile mtoto Niyo mchanga. mpamvu mu by'Imana, Ndio sababu kuhusu maneno ya iyo Mungu, utabaye nk'umwana muto, kama haukuwa kama mtoto umwana mdogo, muto uramubwira ngo icara akicara, au mtoto mchanga unamwambia ajya keti kuvoma akajya anaketi, kuvoma, mwambie ndio shota maji acira hasi atakushota, agacira hasi. tema anatema. Mu by'Imana, Katika mambo ya Imana yifuza ko Mungu, natwe Mungu anapenda tumera nasi nk'abana bato. tukuwe sawa vile watoto wadogo. Niba tudafite uburwayi bw'umutima, Kama hatuna magonjwa ya nafsi, tugomba kubyuzuza nk'abana bato, tunapaswa kuitimiza sawa vile watoto tutabajije wadogo, impamvu. bila kuswali sababu. Umwana muto ni mwiza. Mtoto mdogo ni mwema, Yanaravuze Yesu ngo na Yesu alisema mureka abana bato bansange, cheni watoto wadogo waje kuko nabo bazabona kwangu, ubwami bw'Imana, sababu wale ambao na wameze watakaoingia katika ufalme wa gutyo. Mungu ni wanafanana na watoto Na wameze wachanga, gutyo. ni wenye kuwafanana. amen. Amina. Arakomeza ngo Anaendelea kandi asubiremo kusema, kose na ngo meze n'agace ka kabiri, acha niendelee sehemu ya pili pia vile vile. qu'importe si un ordre, Nubwo itegeko un appel cyangwa se ou une umuhamagaro ordonnance cyangwa se itegeko du Seigneur ry'umwami nous paraissent insignifiants, ryagaragara imbere yacu nk'aho nta nous gaciro devons les rifite, accomplir dans la foi tugomba kurisohoza mu kwizera comme des enfants, nk'abana, sans demander tutabajije ni le pourquoi impamvu ni le comment. cyangwa se uburyo Mwumve kano gace ka kabiri, risohozwe. kano gace ka kabiri. Usikilize hii sehemu ya pili. Car Kuko si nous ne le faisons pas, ko niba tutabikoze nous interrompons tuwaduciyemo la relation tuhagaritse umubano wacu avec celui qui les a donnés. hamwe na wa wundi watanze ayo mategeko. Iyo Wakati Imana ivuze Mungu anasema, ugashidikanya ku by'Imana yavuze, unashakia maneno ya Mungu, ukanga kubishyira mu bikorwa, unakatala kuiweka katika matendo, ubuciye umurunga nikisema hapo nakata uguhuza n'uwo wabivuze. uhusiano yenye kukuunga na yule aliyesema maneno, Kandi uwo wabivuze turi kuvuga na yule aliyesema maneno hayo ni Imana. sema ni Mungu mwenyewe. Iyo wanze Unapokataa gushyira mu bikorwa, kuweka katika iyo matendo, ushidikanyije unashakia ku by'Imana yavuze, kuhusu maneno ya Mungu, ubu yise umunyabinyoma. sema na kufanya Kuko nanjye ntiwarwanya buri gihe amagambo yanjye, kila mara hawezi kupiganisha maneno nubwo ndi yangu, umuntu,
hata niko mutu, uko mvuze urwanya, naposema uko mvuze unanipinga, urwanya, naposema unanipinga, uko mvuze urwanya, naposema unanipinga, ngo uvuge ngo dufitanye ubumwe. kisha niseme tuko na umoja. N'Imana nayo nuko Mungu naye ni vile, iyo ivuze anaposema ukayirwanya, unampinga, yavuga anaposema ugashyiraho oya, unasema hapana, yavuga anaposema ugashyiraho ngo ariko, unasema lakini, yavuga anaposema ngo ariko. eti lakini, Ibyo biba bigaragaye ko uri gushaka gucana umubano kwamba n'Imana. uko natafuta Niyo kukata mpamvu uhusiano yavuga na ngo Mungu. Ndio sababu ntimukirengagize Biblia inasema eti guteranira hamwe. nanyi Iyo ushyizeho msidharau ibisobanuro, kusanyika kwenyu kwa iyo pamoja. ushyizeho ibisobanuro, Unapoweka matafsiri uba ushaka gucana umubano kusema unatafuta kukata uhusiano, n'Imana yabivuze. Mungu aliyesema. Imana yaravuze ngo Mungu alisema eti ukunde n'umwanzi wawe, penda hata adui yako. ntukavuge ngo Usiseme ngo eti mukunze akandoga. eti kama unampenda na niloga, Icyo gihe hapo ni ibisobanuro ile ni na bya matafsiri bindi bya wa wundi wari urwaye indwara yo kutizera. ya yale ya ule mwenye alikuwa na magonjwa ya kutokuamini. Musuhuze Usalimie, n'abantu bose, salimia watu yote, ntimusuhuze abo muzi gusa. musalimie wenye mnajua tu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ile neno la Mungu, Mukunde abanzi banyu. pende adui zenu. Umuntu narwara Mtu anapogonjwa agiye kwa muganga, anaenda kwa mganga, mumusure. umtembelee. N'abari kwa muganga mumusure, Yenye kama yuko kwa mganga, n'abari mu nzu mtembelee. y'imbohe Kama mumusure. yuko kwenye gereza, Iryo ni msalimie. ijambo ry'Imana. Ile neno la Mungu, Ijambo ry'Imana neno la Mungu riravuga ngo mubane amahoro inasema muishi kwa salama n'abantu na watu bose. wote. kuko kubana abantu amahoro Sababu kuishi kwa salama n'abantu bose, na watu wote harimo ijambo amahoro. unakuwa ndani Ugira salama. umwete wo kubana n'abantu bose amahoro Kama unaishi salama na watu wote n'uwo kwezwa, na kutakaswa, ni ibintu bibiri bijya bigendana. ni mambo mbili yenye kutembea Umunyamahoro pamoja. buryo aba anafite no kwezwa. Mtu mwenye salama anakuwa pia na Kwezwa kutakaswa. n'amahoro ni ibintu bibiri Kutakaswa bigendana. na salama Nk'uko umugabo n'umugore bagendana, pamoja, kama vile mume na mke wanatembea N'amahoro pamoja, no kwezwa vile biragendana. vile amani Umuntu na wejejwe, kutakaswa wanatembea pamoja. Mtu aliye safi, umuntu mtu wejejwe anayetakaswa anatanga n'amahoro. anapanaka salama. Umuntu wejejwe Mtu mwenye kutakaswa atanga amahoro. anapanaka Ibyo salama. mubyumve neza. Ile musikie mzuri. Umuntu wejejwe atanga Mtu amahoro. mwenye kutakaswa anapanaka Umunyamahoro salama. aba yanarejejwe. Na mtu mwenye kuwa na salama kusema yeye ametakaswa. Imana ibane namwe Mungu kandi ibaho nanyi. mu izina rya Yesu Kristo. na awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo udashaka gucana umubano n'Imana, Sababu kama upendi kukata uhusiano na Mungu, wemera ibyo Imana yavuze unakubali maneno ya Mungu kandi ukabishyira mu na bikorwa. unaitia kwenye matendo. Amen. Amina. Rero amadayimoni Hivi sasa mapepo mchafu niyo afata umuntu akamuteza ndio inashambulia mtu na kumletea kutizera, kutokuamini. kandi iyo ufite kutizera Na unapokuwa na kutokuamini, uhaye inzira amadayimoni yo gukora ibyo ashaka. unapatia njia mapepo mchafu zifanye kadiri zinataka. Imana ibafashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu wasaidie mshina la Yesu Kristo. Biblia avuga ngo Biblia inasema ntukizere umuntu, usimwamini mwanadamu, wizere Imana yonyine. amini Mungu peke yake. Kuko Biblia avuga ngo Sababu Biblia inasema umutima w'umuntu roho ya mtu, ushukana kurusha ibindi byose. roho ya mwanadamu inadanganya kuliko mambo Umutima yote. w'umuntu ushukana kurusha Moyo wa ibindi mtu byose. inadanganya kuliko mambo Niyo yote. mpamvu ntabwo twiringira imitima yacu. Kwa sababu hatuamini hata mioyo yetu. Ntabwo niringira umutima wawe Na usiamini moyo wako. ngo ndamwiringiye buriya mwene data ngo nta kibi yankorera, Eti yule ndugu mimi ngo namwaminia ndamwiringiye buriya mwene data mabaya. ngo ntabwo yagwa. Eti mina Oya. yule ndugu hawezi kuanguka, hapana. Twizere gusa Amini peke yake iby'Imana yavuze. kile ambacho Mungu alisema. Kuko muri Yeremiya hapo ndani ya Yeremia 17 mwene data aradusomera 17 ndugu avuga ngo atatusomea. nta n'ushobora kumenya umutima w'undi, Biblia inasema hakuna mwenye anaweza jua roho ya mwingine. ntawe ushobora kumenya umutima w'undi. Hakuna mwenye anaweza jua roho ya Imana mwingine. yonyine niyo imenya umutima w'umuntu. Mungu yeye mwenyewe ndiye anajua moyo wa mwanadamu. Ntukavuge ngo uzi umutima wa mwene data, Usiseme eti unajua roho ya ndugu, ngo uzi umutima wa mushiki eti wawe. unajua roho ya dada. Imana yonyine Mungu yeye pekee imenya umutima ndiye anajua roho w'umuntu. za wanadamu. Imana dufashe. Mungu atusaidie. Dusomere aho muri Yeremiya, Amen. Ndani ya Yeremia Yeremiya 17 17 umurongo wa 9 ugeze ku wa 10. mstari ya 9 mpaka ya 10. Umutima w'umuntu iyo urwaye, Roho ya mtu kandi inapogonjwa uburwayi bw'umutima na magonjwa ya moyo nta bundi burwayi biri kuvuga, ni bwa burwayi bwo kutizera. ni ile magonjwa ya kutokuamini, ndio Biblia inasema. umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Njye Uwiteka ninjye urondora umutima nkawugerageza.
nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Amen. Rekerera. Achia pale. Nta muntu ushobora kumenya umutima w'umuntu. Hakuna mtu anaweza jua roho ya mtu. Imana yonyine Mungu mwenyewe izi umutima w'umuntu. ndiye anajua roho ya mwanadamu. Imana bamugisha mu zina rya Yesu. Mungu abariki mu jina la Yesu Kristo. Niyo mpamvu cyo twishingikirizaho, Kwa sababu kile ambacho tunakitegemea si ubwenge bwacu, si akili yetu, twishingikiriza ku masezerano y'Imana. tunategemea ahadi za Mungu peke yake. Mwibuke ko Mkumbuke ya iyo kwamba utizeye amagambo y'Imana, unapokatala kuamini maneno ya Mungu, y'Imana ubu yise ni kusema umunyabinyoma. Mungu namuita muongo. Amen. Amina. Amagambo y'Imana ni Bibiliya, Maneno ya Mungu ni Biblia, nta n'ikindi. hakuna kingine. Nta bindi bitabo bisimbura Bibiliya. Hakuna vitabu vingine vinaweza Uko Bibiliya kubadilisha avuga ngo Biblia. uzongera Biblia inasema mwenye cyangwa se ataongeza akagabanya ku magambo yanditse muri Bibiliya, au punguza kwa maneno ya Biblia, nayo azongerwaho imibabaro. naye ataongezewa mapigo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo rigomba guhinduka. Ndio sababu Biblia haiwezi kubadilika. Ejo nari kumva ikibwirizo Jana nilikuwa nasikia mahubiri cy'umubwiriza umwe ya mhubiri mmoja cyangwa se n'umwigisha au mwalimu umwe mmoja ari kubwiriza ngo akifundisha eti nyuma y'ibihe birindwi by'itorero eti kisha nyakati 7 za kanisa ngo hazaboneka ubundi bubyutse, eti kutapatikana ingine uamsho, ahereye ku magambo Frere Branham yavuze ngo akijenga kwenye maneno yenye ngo Branham nyuma alisema yanjye hagomba kuboneka undi muntu. eti nyuma yangu kutakuwa mtu mwingine. Uwo muntu atangira ari kuvuga ngo Akaanzia pale na kusema eti ngo ni uzanye ububyutse muri Amerika no muri Karayibe, eti yeye ndio analeta uamsho ndani ya Amerika na Karaibe, ngo ni marayika wa munani, eti ni malaika wa 8, ngo azanye ububyutse bushya, eti analeta uamsho ya ngo mpya, nyuma y'ububyutse, eti kisha ngo uamsho nyuma ya marayika wa karindwi, kisha malaika wa 7 ngo hagomba kuza ubundi butumwa bushya. eti kunapaswa kuja ujumbe ingine ya Mungu. Naratangaye, Nilishangala, nta butumwa bushya dutegereje, hakuna ujumbe wa mpya yenye nta n'ubutumwa tunangojea, bushya Frere Branham na yazanye, hakuna ujumbe wa mpya yenye Branham na alileta. Frere Frank nta butumwa bushya agomba kutuzanira, Frank hapaswi kutuletea ujumbe wa mpya. ahubwo ijambo ry'Imana rihoraho iteka Neno la ryose. Mungu linadumu milele na N'ubutumwa milele, bwiza twahawe na ujumbe tulioipewa, buhoraho iteka ryose. habari njema nayo inadumu Nta milele bundi na milele. butumwa dukeneye. Hatuna haja ya ujumbe Niba ushaka mwingine. ibishya Kama unatafuta biba vipya bivuye kuri Satani, itatoka kwa shetani. ubutumwa bushya buva kuri Satani, Habari njema ya mpya inatoka kwa ariko shetani, twebwe dufite ubutumwa buhoraho, lakini sie tuko na habari njema ya milele, bwa bundi buhoraho ite. ile ya milele. Reka dusome amagambo yo muri Bibiliya Acha tusome maneno ya Biblia abari dusozereza, na tumalizie kuko hariho pale, n'abandi basigaye bumva sababu kwa watu ambao unasikiaka ngo amatangazo bavuye mu ijuru. eti matangazo ya mbinguni. Ino gihe cya corona Mwaye wakati ya corona hariho abajya mu byumba by'amasengesho tuenda mu machumba za ngo maombi, bagiye kumva amatangazo ngo bavuye mu ijuru. eti wenda kusikia matangazo ya mbinguni. Wamubaza uti Sasa unamswali ese bile bintu ko bitari muri Bibiliya? je, mbona hivi vitu Ngo vya unaona ko ari Biblia amatangazo avuye mu ijuru. ngwe usini matangazo kutoka mbinguni? Nta tangazo rivuye mu ijuru Hakuna tangazo ya kutoka bishobora mbinguni kuruta ijambo ry'Imana. ya kuzidia neno la Mungu. Itangazo rivuye mu ijuru ni ijambo riri muri Bibiliya Tangazo ya mbinguni ni yenye iko ndani ya kandi Biblia, ryanditswe, tena imeandikwa, ritagira ikirisimbura. yenye haina jambo ya Bino kuibadilisha. jambo nta kirisimbura Hii gihari. neno hauwezi kubadilisha na chochote, Oya, hapana. dusome muri Petero, Tusome ndani ya Petro, kuko twari turubana ku jambo ryitwa sababu uburwayi bwo kutizera. tunaona kuhusu magonjwa ya kutokuamini, Tuzabukomerezaho ubutaha turi gusoza. na tutaendelesha siku itakayokuja Kandi kumaliza. kutizera iby'Imana yavuze. Na kutokuamini maneno ya Mungu. Petero wa mbere rimwe Ndani ya Petro wa kwanza sura ya kwanza umurongo wa 22 mstari na 2 n'uwa 23. ya 22 na 23. Dusome ibyo byanditswe byera, Some ile maandiko ariko matakatifu. nta bundi butumwa bucya dutegereje, Lakini tunasema hakuna ujumbe wa mpya yenye tunangojea. kuko ubutumwa bwiza nk'ubu nta bundi buri muri Bibiliya. Habari njema iko ndani ya Biblia. Nta n'ubundi bubyutse twabona butari muri Na Bibiliya, hakuna uamsho mwingine yenye tunaweza kupata isipokuwa ndani bushingiye ya ku bindi Biblia, bintu bitari muri Bibiliya. ambayo inajengwa ndani ya vitu yenye viko ndani ya Biblia. Adusomere muri data. Tusomee nafasi ile ndugu. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data, Noneho hari ahantu rero Ile nafasi, buriya burwayi umuti wabwo, ile magonjwa dawa yake, buriya burwayi bwo kutizera ile magonjwa kutokuamini bugira umuti, inakuka na dawa, bugira umuti. iko na dawa. Uwo muti witwa nguki? Ile dawa ina jina yake ni Kumvira. utiifu. Iyo ufite buriya burwayi Unapokuwa na ile kire magonjwa, yawo
kire yake n'umuti wawo au dawa yake ni ukumvira. ni kuwa mtiifu. Kumvira iki? Kuwa mtiifu kunini? Kumvira ibyanditswe muri Bibiliya. Kuwa mtiifu kwa yale yanayoandikwa ndani ya Biblia. Niwo muti wabyo. Ndio dawa yake. Ntabwo ari kumvira uwo ari we wese. Si kuwa mtiifu kwa kila yeyote. Ni ukumvira ibyanditswe muri Bibiliya. Ni kuwa mtiifu kwa maneno ya Biblia. Hadusomere tangira ukadusomera. Nuko rero uko mwiyejesheje. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. Uko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Amina. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rihoraho. Neno la Mungu liko hai na litadumu milele. Ntabwo hariho ari ijambo rishya. Haiko neno mpya. Ijambo ry'Imana ribaho, Neno la Mungu liko ryabayeho iliwahi kandi rizahoraho. na litadumu milele. Yesu Kristo ko yarari, Yesu Kristo kinzi alikuweko, niko yarari ejo, kinzi alikuweko uyu jana, munsi niko ari, vile vile alivyo na niko leo, azahora biteka ryose. hivyo atadumu Ijambo ry'Imana uko milele. ryari riri, Kinzi neno la Mungu likuweko ejo, jana, niko ryari rimeze, vile n'uyu munsi likuweko niko riri, na halibadiliki na hata niko leo, rizahoraho iteka na ryose. vile vile litadumu milele na milele. Niyo mpamvu Ndio sababu umuti wo kutizera dawa ya kutokuamini w'iyo ndwara ni ukumvira. ya magonjwa hiyo ni kutii, kuwa mtiifu. Amen. Ni ukumvira Amen. Ni kuwa mtiifu. ukuri. Unakuwa mtiifu kwa Kumvira kweli. ukuri. Unatii kweli. Kandi ukuri ni iki? Na kweli ni nini? Ukuri ni ijambo Kweli ry'Imana. ni neno la Mungu. Yesu ati Yesu akasema ubereshe eti, ukuri, Baba watakase kwa amagambo kweli, yawe niko na kuri. maneno yako ndio Ibyo kweli. ngiye muri Yohana 17:12. Hapo ni ndani ya Yohana sura 17. Dusomere ibyahishwe 14 mwene data. Some Ufunuo sura 17. Byerekana ko nta butumwa bushya tugira, Inaonyesha kwamba ahubwo dufite hakuna ubutumwa bumwe buhoraho iteka habari ryose. njema ya mupe, bali tunakuwa na habari njema ya milele. Uwo muntu yarantangaje Ule ndugu ngo alinishangaza. yazanye ubutumwa bushya Itanaleta habari njema ya butandukanye n'ubutumwa mpya. bwo mu gisekuruza cya karindwi, butandukanye n'ubutumwa bwo mu gisekuruza cya Tofauti karindwi. na habari njema ya kizazi cha 7. Ndabifite kuri telefone Niko nabyo ku telefone. 14. umurongo wa 6. Ibyahishwe 14 umurongo wa 5. Ufunuo sura ya 14 mstari ya 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubutumwa bushya Oya, Je, ni habari ya mpya? ni ubutumwa bw'iteka. Ni habari njema ya milele. Kuvuga ngo bwahereye kera buriho, Semeli ya kule katika umilele. buzanahoraho. Na leo mnyakati iko na Yaratwaye itadumu tena ubutumwa katika bwiza umilele. bw'iteka. Alikuwa na habari njema ya milele. Amen. Amen. Nibyo Ile. dusomere muri Zaburi. Some ndani ya Zaburi. Zaburi 119 Zaburi 119 umurongo wa 29. mstari 29. Zaburi ko ni ibintu bigenda byerekana ko nta bundi butumwa bushya. Ni maneno yenye kuonesha ya kwamba hatuna habari njema ya mpya. 119. Zaburi 119 umurongo wa 89. Mstari wa 89. Zaburi 119 Zaburi 119 umurongo wa 89. mstari ya 89. Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Amen. Amen. Iteka ryose Milele na milele. ijambo rye rihora mu ijuru, Neno la Mungu linadumu mbinguni. ntabwo rijya rihinduka. Haibadiliki. Imana cyane ishimira cyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Ijambo ry'Imana rihoraho. Neno la Mungu linadumu. Abagalatiya Wagalatia umuntu yumvira ukuri, kandi ukuri ni uku kwanditse hano, Mutu ntabwo ari ibyo ari byo byose bivuzwe. Tii kweli, na kweli inaandikwa ndani ya Biblia. Haiko Si kila ibyo ari byo kitu, byose bivuzwe. haiko kila kitu kile kenye kinasemeka. Abagalatiya rimwe umurongo wa 1 kwa 7. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ya 7. Pawulo, intumwa itari iy'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye, njye na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe abo mu matorero y'i Galatiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none,
nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Yego. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti, niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Amen. Amen. Kwemera andi magambo Kubali maneno mengine atari mu butumwa bwiza bwa Bibiliya, haiko ndani ya habari njema ya Biblia, icyo gihe uba uri kuvumwa. hapo uko chini ya laana. Niyo ubyumvishije Na unapobisikia ukabyemera, unaikubali, uba uri munsi y'umuvumo. usema uko chini ya laana. Amen. Amen. Niyo mpamvu indwara y'umutima Ndio sababu magonjwa ya roho igutera kwizera, inaacha unaamini, inaacha igutera unashakia, kwizera inaacha unaamini no kwemera na ukubali amagambo maneno atanditse muri Bibiliya. yenye yaandikwa ndani ya Biblia. Indwara yo kutizera Mwenyewe kuna magonjwa kutokuamini igutera gushidikanya binamletea kushakia ku masezerano y'Imana, ahadi za Mungu nguko yanditswe muri Bibiliya. kama vile zinaandikwa ndani ya Biblia. Tuzakomezaho gutaha. Tutaendelesha siku ijayo. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Reka dusenge Imana yacu. Acha tuombe Mungu wetu. Nawe Imana igufashe. Nawe Mungu akusaidie. Reka dusenge. Acha tuombe. Uwiteka mwa Imana nzima, Bwana Mungu liye hai, tugushimiye aka kanya tunakushukuru kwa wakati ko tuvuze ku magambo yawe, sababu tunazungumza kwa uha umugisha abayahakiriye, bariki walioipokea, kandi udukize indwara utuponye magonjwa yo kutizera ya kutokuamini, nguko uriya mugabo we kama vile ule bwana yabashe kubimenya alitambua akavuga ati, na kusema eti ngiza kutizera niponye imbere y'ibigeragezo byose, mbele ya majaribu yote, uduhereze gushira amanga, utupatie kuwa na ujasiri imbere y'ibigeragezo byose, mbele ya kila jaribu, uduhereze kumenya ko byose bishoboka, utupatie kujua ya kwamba mambo yote yanawezekana. Ntitugatekereze ngo niba bishoboka, tuseme eti kama ngo inawezekana, bibe byashobokaga, eti ingeliwezekana basi. oya, byose bishobokera hapana, yote inawezekana kandi kwa yule anayeamini. Na tena Imana yacu Mungu wetu ihura na Aburahamu, alipomkuta Ibrahimu yaramubwira ati, alimwambia eti, Aburahamu, Ibrahimu, witinya, usiogope, ndi Imana ishobora byose, mimi ni Mungu anayeweza yote. icy'ingenzi ya muhimu, gendera mu magambo yanjye, tembelea katika maneno yangu, gendera imbere yanjye, tembelea mbele yangu, uturinde kugendera imbere y'amadayimoni, tulinde kutembelea ndani mbele ya mapepo mchafu, ahubwo tugendera imbere yanjye, bali tutembelee mbele yako. umugisha abakiriye amagambo, Bariki waliopokea maneno haya, uvane kutizera ondosha mu kutokuamini mitima y'abantu bose ndani ya roho za watu bari wote kumva aya magambo, ambao pia wanasikia maneno hii, ubahereze kwizera, uwape imani, nuko twizeye ko nubidukorera na tunaamini utakapoitenda tuzashima izina ryawe. utashukuru jina lako. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye dushima, Katika jina la Yesu Kristo naomba tukushukuru. Amen. Amina.